ଚାଲନ୍ତୁ ସେଦିନ ରାତିରେ ଜର୍ଣ୍ଣିଟା ସରି ନଥିଲା। ଭୂତର ପିଛା ମୋ ସହିତ ସରି ନଥିଲା। ମୁଁ ଡରି ସାରା ରାତି ବସିଥାଏ ଝର୍କା କୋଣରେ। ଶୋଇବି କ'ଣ? ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପାରୁନଥାଏ ସେ ଲୋକଟା କିଏ, କ'ଣ କହିଲା, ତା'ର ସବୁ ଅଜବ ଗଜବ କାହାଣୀ ଘଟଣା ମୁଁ ତାଳ ମିଳେଇ ପାରୁନଥିଲି। ଚିନ୍ତା କରୁ କରୁ ଦେହରୁ ଗମ୍ ଗମ୍ ଝାଳ ବୋହି ଯାଉଥାଏ। ଜ୍ୱର ବି ଆସିଗଲାଣି। ଭୟରେ ତଣ୍ଟିରୁ ଆୱାଜ ବି ବାହାରୁନି। ଏତିକିରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବସିଥାଏ ଝର୍କା ପାଖରେ। ହଠାତ୍ ପୁଣି ସେଇ ଲୋକ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ରୂପରେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ଯେମିତି ଲାଗିଲା ହଠାତ୍ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଗୋଟେ ଭାରି ଭରକମ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା ଲୋକ ବୋଧେ ଠିଆ ହେଇଛି। ଏମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ କଲି। ହଠାତ୍ ଆଖିଟା ଖୋଲିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସତକୁ ସତ ସେଇଆ। ଯେମିତି ଲାଗିଲା ମୁଁ ତାର ଶକ୍ତିକୁ ମାପି ପାରୁନଥାଏ। ମୁଁ ତାକୁ ଖାଲି ଜୁଳ ଜୁଳ କରି ଅନେଇ ରହିଲି। ଆଉ ମୋତେ ସେ ଇଶାରା କରିକି କହିଲା, ଚାଲ ମୋ ସହିତ। ମୁଁ ବି ଉଠି ତା ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଲି। ଟିକେ ପାଦ ଚାଲିଥିଲି, ସେ କହିଲା ଇଶାରା କରି, ଏଠି ବସ୍। ମୁଁ ନା ଲୋକ ଦେଖିଲି ନା ସିଟ୍ ଦେଖିଲି, ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ମୁଁ ବସି ପଡ଼ିଲି। ସେ ଲୋକଟା ବିରକ୍ତ ହେଇକି ମୋତେ କହିଲା, ଆରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ମୁଁ ବୁଝୁଛି ମୋ କାନରେ ଆୱାଜ ଯାଉଛି, ମୁଁ ସବୁ ଫିଲ୍ କରିପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସତେ ଯେମିତି ମୋ ପାଟିରେ ତାଲା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ମୋ ନିର୍ବାକ, ମୁଁ କୌଣସି କଥାର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁନି। ଆଉ ମୋ ଶରୀର, ମୋ ଦେହ, ମୋ ଆତ୍ମା ମୋ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ସିଏ ମୋତେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି। ସିଏ ମୋତେ ଯେଉଁଠି ଉଠ, ବସ୍, ଚାଲ ଯେମିତି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଉଛି, ମୁଁ ଏକଦମ ତା କଥାରେ ମାତିକି ବଶୀଭୂତ ହେଇକି କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ମୁଁ ଚାଲିଛି। ହଠାତ୍ ଦେଖିଲି ସିଏ ମୋତେ ଇଶାରା କହିକି କହିଲା, ଏଇ ଛୋଟ ପିଲାଟାକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଦେ। ମୁଁ ବିଲକୁଲ କିଛି ଚିନ୍ତା ନ କରି ମନେ ମନେ ମୁଁ ବୁଝୁଛି ସେ ଯେଉଁଟା କହୁଛି ମୁଁ କାହିଁକି ଧକ୍କା ଦେବି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜ ବଶରେ ମୁଁ ନିଜେ ନଥିଲି। ମୁଁ ସତକୁ ସତ ସେ ପିଲାଟାକୁ ପେଲିଦେଲି। ଆଉ ପିଲାଟା ସତରେ ବହୁତ ଜୋରେ ପଡ଼ିଗଲା। ମୁଣ୍ଡରେ ସିଟ୍ଟା ବାଡ଼େଇ ହେଇଗଲା। ତା ମା ବିରକ୍ତ ହେଇକି ମୋତେ କହିଲେ, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉନି ମୋ ବେବିଟା ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଛି? ଆପଣ ଆସିକି ତାକୁ ପେଲିଦେଲେ? ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ହେଇକି ଏଇଭଳିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି? ନନ୍ସେନ୍ସ ଇଡିଏଟ୍। ମୁଁ ଜାଣିଲି ମୁଁ ଗାଳି ଖାଇବା ଭଳିଆ ହିଁ କାମ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିର୍ବାକ ହେଇକି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇକି ଚୁପଚାପ ଗାଳି ଶୁଣିଲି। ତାପରେ ତା ଆଡ଼କୁ ଅନେଇଲି, ଆଉ ସେ ଚିତ୍କାର କରିକି ହସୁଥାଏ। ବହୁତ ଜୋରେ ଜୋରେ ହସୁଥାଏ। ତାକୁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଥାଏ। ତାକୁ ଆଉ କେହି ଦେଖିପାରୁନଥାନ୍ତି, ମୁଁ ହିଁ ତାକୁ ଖାଲି ଦେଖୁଛି। ଅନ୍ୟମାନେ ଯଦି ତାକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ କ'ଣ ସେମାନେ ତାକୁ ରିଆକ୍ଟ କରିନଥାନ୍ତେ? ମୁଁ ହିଁ ତାକୁ ଦେଖୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ହିଁ ତା କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ସେ ବତଉଥିବା ସବୁ କାମ କରୁଛି। ଏଇଭଳି ସିଏ ମୋତେ ଆଉ ଥରେ କହିଲା ତା ପଛରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଏମିତି ତା ପଛେ ପଛେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଅନେଇ ଅନେଇ ଗଭୀର ଭାବରେ ତାକୁ ଫଲୋ କରୁ କରୁ ପାଗଳଙ୍କ ଭଳିଆ ଆକୁ ଧକ୍କା ତାକୁ ଧକ୍କା, ତା ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ମଡ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଗାଳି ଖାଇ ଖାଇ ମୁଁ ଟ୍ରେନରେ ଚାଲିଛି। ଏତିକି ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା ଯେ ସେ ଟିଟିଙ୍କ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ମୁଁ ହେଇଗଲି। ସେ କହିଲେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏତେ ରାତିରେ ପୁଣି ଆପଣ ସେଇ ସିଟ୍ରୁ ଉଠିକି କେଉଁଠି ଯାଉଛନ୍ତି? ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଡ଼େ ଖାଲି ବୋକାଙ୍କ ଭଳିଆ ବିରଳ ଭାବରେ ଅନେଇ ରହିଲି। ଆଉ କିଛି କହିଲିନି। ସେମିତି ଗୋଡ଼କୁ ଘଷି ଘଷି ଥପ୍ 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 କରିକି ଚାଲୁଥାଏ। ବୋଧେ ଟିଟିଙ୍କୁ କିଛି ଡାଉଟ୍ ହେଲା। ଜାଣିନି କ'ଣ ହେଲା, ସିଏ ମୋତେ ଡାକିକି ଟ୍ରେନ୍ର କବାଟ ଯାଏ ନେଇଗଲା। ସିଏ ମୋତେ କହିଲା, ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ଶିଖେଇବି ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନ୍ରୁ କେମିତି ଡେଇଁବ, ପୁଣି କେମିତି ଚଢ଼ିବ। ଆଜି ପରଠୁ ତମେ କେବେ ବି କାହାର ଅନୁସାରେ ଚଲାବୁଲା କରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଶିଖେଇବି ଏଇସବୁ ଟ୍ରିକ୍ସ, କେମିତି ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଡେଇଁବ, ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇବ, ପୁଣି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଚଢ଼ିବ। ବୁଝିଲ?
मु मुंडटा चुप किना हलई देली। मु भी एमिति चलंता ट्रेन रु थरे डेइली। डेइला परे मु सबु किछि आज मु शिखी जाइछि। आउ मु जेमिति डेइबी मते बिल्कुल अनुसरण करिकी डेइ पड़िबो, बुझिल? मु किंतु बुझी पारुछि जदि मु डेइ पड़िबी विराट बड़ गोटे दुर्घटना हबो। मु बोधे बंचिबिनी। मते डेइबार बिल्कुल भी इच्छा तो नाही, किंतु सी मते जहा कहूछि मु बिल्कुल आकर्षित तार प्रत्येक कथारे। सी मते जेमिति नचौछि मु बिल्कुल ता कथारे नाची चलीछि। मु मोर इच्छा नाही, मो आत्मा मते मना करूछि टेना टेना टेना। आज तोर शेष राति हो डेई पड़िले। किंतु अन्न आड़े सीए ठिया कि कहूछि 1 2 3 1 2 3 कम ऑन 1 2 3। सी मते जबरदस्त सी ट्रेन बाहर पटू डाकी चलुची, कहूची तू डेई पड़ तू डेई पड़ तू डेई पड़ 1 2 3 करिकी मते इंस्पायर करूची तू डेई पड़। याडे मु जानुची मु डेई पड़िले मोर मृत्यु निराट मृत्यु हब, ए तो निराट सत कथा। किंतु मु डेइबाकू चाहुनी, निजको निजे यथा चेष्टा करूची डेइबिनी, किंतु मु ता कंट्रोल रे बसीभूत होइकी गोटे गोटे ऑलरेडी बाहर को करि सालेनी। सेही समय से पटू जीवा आसवा करवा लोक मैंने ए झीटे कौन डेई पड़ानी थर 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 डेई पड़ानी समस्ते चित्कार कर मो आड़ को जबरदस्ती मत ट्रेन आड़ को टाणा आरंभ कले। टीटी भी सेपटे आवाज शुणी हो हा हा डेई पड़े ये आवाज शुणिकी टीटी मत दौड़ी कबाड़ पाखक पहुँची गले। से देखिकी अन्न मान कहले भिड़ी आण झीटी को भिड़ी आण, ता सागर बहुत बड़ दुर्घटना घटी काली राति टाण टाण टाण। मु एतिकी भितर केतेबेले मु चिता शून्य हो जाइछि मु आउ जानेनी। हठात जेतेबेले देखुछि सेतेबेले मु देखुछि मु गोटे बर्थ रे सोइछि, समस्ते मते पानी छिंचा छिंची करूछंती। मु आश्चर्य होइकि सेमानकु चाहिली कौन है कि समस्ते कहले हावड़ा स्टेशन भितर ट्रेन ऑलरेडी पशि गलानी, आपण काली राति रे एइपटे डेई पड़ुथिले 15-20 मिनिट हम आपण को आमे सेठू आनिकी एइठी सुआइछु। आपण काली ट्रेन रु डेइबाकू चेष्टा करुथिले। जदि एमिति सतरे आमे जदि ठीक टाइम रे पहुँची न थांतु ताहले बोधे एते एई समय रे आपण आउ न थांते। मु बहुत जोर सेतेबेले गोटे धक्का खाइला भलिया शॉक रे मु जाई सारिथिली। मु डेई पड़ुथिली किंतु मोर तो पूरा मने अछि टिक टिक घटना गुड़ाक। से माने कहले कि हाँ आपण ही तो डेउथिले, आपण को से टीटी सार आ अन्यान्य लोक मैंने समस्ते मिसिकी ट्रेन भितर आड़ को टाणी आनिले। आपणकर 2टा गोड़ ट्रेन रो फुट रेस्ट रु ऑलरेडी तल को खसी जाइथिला। आमे जदि ठीक समय रे पहुँची न थांतु ताहले बोधे आपण आउ न थांते। उचित समय रे आमे आपण को ट्रेन भितर को भिड़ी नहींचु। टिके टिके पाई आपण ट्रेन रु पूरा खसु खसु रही गले। मु सेते बेला को बुझिली सी मते ता पाखको टाणी नहीं जाउथिला। सी जो मते कहूथिला कि मु आज तुमको चलंता ट्रेन रे चढ़िबा ओल्हेबा शिखई देबी, तार अर्थ मु भल भाव रे बुझी जाइथिली। मु किछि समय पई सतरे पूरा चुप हो गली। ए संसार रे सतरे ही आत्मा परमात्मा प्रेतात्मा 3 जण ही अछंती। ए अनुभवटा मु वास्तव रे मु फील करिछि। जदि मो चैनल टी आपण माने सब्सक्राइब करि नाहंती ताहले लाइक करंतु, शेयर करंतु, सब्सक्राइब करंतु। आ मो सहित मोर अनेक अनेक अनुभव ग्रंथागार रे रहिछि। मु गोटे परे गोटे आपण मानकु सुनै चलिबी, आपण माने भी सुनी चलंतु। शेयर करंतु, सब्सक्राइब करंतु, लाइक करंतु, आउ कमेंट करंतु।